in those days. Yeah, the Sarvastivada. Yeah, it's not familiar. Doesn't sound familiar, but Sarvastivada was the most powerful Buddhist monks group among Theravada Buddhism in those days. So Sarvastivada claimed that the most element thing of all existence and phenomena should be fixed. They said that, which was against the original Buddha's teaching of impermanence and non-self. That is why this Heart Sutra is filled with negative expression and emphasizing the emptiness, which means nothing in this universe is fixed, but always changing. Okay. 好，大家早上好。这次法师就想把这《心经》的讲解系列讲完。好，到现在为止，我们已经讲完了《心经》的13句。13句总结起来就是一切皆空。这个是一个非常象征性的一个表达。换句话说，因为一切每个人每个现象都是在不断的变化，永远都是不是固定的存在，所以一切每个人每个现象的真实本性就是空的。这是对佛陀最初教导的这个三法印无常、无我、涅槃的一个解释。般若经出现在大乘佛教运动的初期，主要就是为了否定小乘佛教的教义，特别是当时小乘佛教中最强大的佛教僧团，要说一切有部，说一切有部，他说一切有部，主张一切存在和现象的最基本的东西应该是固定的，这与佛陀最初教导的无常和无我相违背。这就是为什么这本心经充满了这个反面的说辞，强调空性。这意味着宇宙中没有任何东西是固定的，而是一直在变化的。No sound, no sound. River milk, no sound. Okay, stay. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya ingin menyelesaikan rangkaian komentar tentang Sutra Hati. Sejauh ini kita telah membagikan 13 baris dari sutra tersebut. Ringkasan dari 13 baris tersebut adalah bahwa segalanya adalah kekosongan. Ini adalah ungkapan yang sangat simbolis. Dengan kata lain, karena segala sesuatu, semua orang, setiap fenomena selalu berubah dan tidak pernah menjadi eksistensi yang tetap, aspek sejati dari segala sesuatu, semua orang, dan setiap fenomena adalah kekosongan. Ini adalah penjelasan dari ajaran asli Buddha, tiga tanda dharma, yaitu ketidakkekalan, non-self, tidak ada diri, dan nirvana. Sutra Prasna muncul pada awal gerakan Buddhisme Mahayana untuk terutama menolak doktrin Buddhisme Theravada, khususnya Sarvastivada, yang merupakan kelompok biksu Buddhis paling kuat di antara Buddhisme Theravada pada masa itu.
Sarvastivada mengklaim bahwa unsur paling dasar dari semua eksistensi dan fenomena haruslah tetap, yang bertentangan dengan ajaran asli Buddha tentang ketidakkekalan dan non-diri. Itulah mengapa Sutra Hati ini penuh dengan ungkapan negatif dan menekankan kekosongan, yang berarti bahwa tidak ada satupun di alam semesta ini yang tetap selalu berubah. Oke. Okay, let's move on to the 14th line today. 14th line. The sutra says, the bodhisattvas depend on prana paramita. The word voice perceiver bodhisattva says to Shariputra. The word voice perceiver bodhisattva, Kannin Pusa. Word voice perceiver bodhisattva says to Shariputra, I am sorry to say that there is no fixed existence in this universe, but there is no other way than to say that there is no such thing. Since the false perception starts from the thought that there is something, we have no other choice but to deny it. Okay. 好，接下来让我们继续看第14句。第14句是的，菩提萨埵依般若波罗蜜多故。观世音菩萨对舍利佛说，很遗憾，这个宇宙中是没有固定的存在，但除了这么说以外，没有别的办法。既然妄想是从认为有某种东西开始的，那么我们别无选择，只能否定它。OK。 Yang ke-14 yaitu para bodhisattva bergantung pada prasna paramita. Bodhisattva Avalokitesvara mengatakan kepada Syariputra, saya minta maaf untuk mengatakan bahwa tidak ada eksistensi tetap di alam semesta ini, tetapi tidak ada cara lain selain mengatakan bahwa tidak ada hal seperti itu. Karena persepsi palsu dimulai dari pikiran bahwa ada sesuatu, kita tidak punya pilihan selain menyangkalnya. Oke. The next line says, the 15th line, there is no hindrance in the mind. Because there is no hindrance, there is no fear. That's the line. Okay, the modern translations. However, the Kannin Pusa continues, yeah. However, it is refreshing to know that the essence of existence is emptiness, that the concept of I has been removed, and that the illusion that separates oneself from the world has been broken down. There is nothing to feel stuck in. It is only natural that the mind of dissatisfaction does not really exist, because there is no I who is feeling dissatisfied. There is no fear in my mind. Yeah, that's what can you say. Okay. 好，接下来下一句，第15句是心无挂碍，无挂碍故无有恐怖。好，就这个观世音菩萨继续说这个，然而知道存在的本质是空，这个我的这个概念已经被去除，将自己的世界分开的妄念就会被打破。这个概念令人耳目一新，没有什么可以困住我的。不满的心态自然就不存在，因为没有感觉到不满的我，所以我的心里就没有恐怖，没有恐惧。OK。Error me of muting. Oke, sorry. Baris yang ke-15 ya, yang berikutnya, yaitu tidak ada halangan dalam pikiran. Karena tidak ada halangan, tidak ada rasa takut.
Namun, menyenangkan mengetahui bahwa esensi dari eksistensi adalah kekosongan, bahwa konsep aku telah dihapus, dan bahwa ilusi yang memisahkan diri dari dunia telah dihancurkan. Tidak ada yang terasa terjebak di dalamnya. Sangat wajar jika pikiran ketidakpuasan sebenarnya tidak ada, karena tidak ada aku yang merasa tidak puas. Tidak ada rasa takut dalam pikiran saya. Oke. Okay, the next line says that the Kanyin Pusa continues. Yeah, I must let go of all my perverted dreams and finally attain Nirvana. Okay, that part means people usually think that they are in charge of their own actions. Yeah, but is it really so? For example, is it your own will that makes your heart beat continuously? Yeah. Did you build your body? When you touch something hot, do you withdraw your hand after thinking about it? Although it is your own body, it is working on its own without your will. Yet many people think that their bodies belong to them and that they live by their own will. This is because they continue to possess their bodies without doubting that they exist when they don't actually exist at all. If we could only get rid of this false belief, our minds would be much more free and peaceful. Okay. 好，下一句是远离颠倒梦想，就近涅槃。对，人们通常认为他们能够掌控自己的行为，但事实真的是如此吗？例如，是你自己的意志让你的心脏不停地跳动吗？是你塑造了自己的身体吗？当你触摸到热的东西的时候，你会在想一想之后才收回你的手吗？虽然那是你自己的身体，但它是在不经过你的意志的情况下自行运作的。然而，许多人认为他们的身体是属于他们的，他们按照自己的意志来生活。这是因为他们继续拥有自己的身体，而不怀疑他们的存在，而实际上他们根本不存在。如果我们能摆脱这种错误的信念，我们的心灵就会更加的自由和平静。OK. Baris ke-16. Saya harus melepaskan semua mimpi sesat saya dan akhirnya mencapai nirvana. Orang biasanya berpikir bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri. Tetapi apakah benar demikian? Sebagai contoh, apakah kehendak Anda yang membuat jantung Anda berdetak terus-menerus? Apakah Anda yang membangun tubuh Anda? Ketika Anda menyentuh sesuatu yang panas, apakah Anda menarik tangan Anda setelah memikirkannya? Meskipun itu adalah tubuh Anda sendiri, tubuh itu bekerja dengan sendirinya tanpa kehendak Anda. Namun, banyak orang berpikir bahwa tubuh mereka milik mereka dan bahwa mereka hidup sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Ini karena mereka terus memiliki tubuh mereka tanpa meragukan bahwa mereka ada. Padahal sebenarnya mereka tidak ada sama sekali. Jika kita bisa menghilangkan keyakinan palsu ini, pikiran kita akan jauh lebih bebas dan damai. Oke. Okay, the next line, the 17th line says, the Buddhas of the past, present, and the future have attained Anuttara Samyak Sambodhi. Anuttara Samyak Sambodhi is a Sanskrit. The meaning, the supreme enlightenment. Yeah. So they who have attained the supreme enlightenment, Anuttara Samyak Sambodhi, because of Prajna Paramita. Prajna Paramita means wisdom. Yeah, Buddhas of past, present, and future have attained the supreme enlightenment because of the Buddha wisdom.
Yeah, that's the meaning of the 17th. Okay, the explaining, yeah. Kanyin Pusa continues. No matter what time period, no matter what country, no matter what religion you believe in, those who know the truth of this emptiness can be at peace. The word Buddha is often used to refer to one who has realized this emptiness. The word Buddha means one who has attained the truth. There is no reason why one has to be a Buddhist to realize the truth. The truth is there in front of everyone's eyes. Okay? OK，好，下一句呢就是这个第17句说，三世诸佛依般若波罗蜜多故，得阿耨多罗三藐三菩提。这个般若波罗蜜多就是智慧的意思，阿耨多罗三藐三菩提就是这个涅槃究竟涅槃的意思。So 三世诸佛因为依据他们的这个智慧，得到了究竟涅槃。那下一个这个的意思是无论在哪个时代，无论在哪个国家，无论信仰什么宗教，那些了解空性真相的人都可以得到平静。佛这个词通常是用来指已经实现空性的人。佛这个的不好意思，佛这个词的意思是获得真理的人，没有必要一定要成为佛教徒才能够实现获得真理，因为真理就在每个人的眼前。OK。Baris ke-17 dikatakan para Buddha dari masa lalu, masa kini, dan masa depan telah mencapai Anuttara Samyak Sambodhi karena prasna paramita. Tidak peduli periode waktu apa, tidak peduli negara apa, tidak peduli agama apa yang Anda yakini. Mereka yang mengetahui kebenaran dari kekosongan ini dapat hidup damai. Kata Buddha sering digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang telah menyadari kekosongan ini. Kata Buddha berarti orang yang telah mencapai kebenaran. Tidak ada alasan mengapa seseorang harus menjadi penganut Buddha untuk menyadari kebenaran. Kebenaran itu ada di depan mata semua orang. Oke. Okay, the next line, Kanyin Pusa says, therefore, you must know that Prajna Paramita is a great transcendental mantra, the great bright mantra, the supreme mantra, and the incomparable mantra. Yeah, okay, explanation. Yeah. Therefore, the wisdom of Prajna Paramita, which is the truth of existence, is the most precious thing that can be brought to all people equally. When you seriously consider the meaning of life, you are sure to come face to face with this truth. Without knowing the meaning of existence, there is no way to understand the meaning of life. Okay? 好，下一句是故知般若波罗蜜多故，不好意思，故知般若波罗蜜多是大神咒，是大明咒，是无上咒，是无等等咒。好，因此存在的真理，也就是般若波罗蜜多，它的智慧是可以平等的带给所有人的最宝贵的东西。当你认真思考生命的意义的时候，你一定会面对这个真理。不了解存在的意义，就无法理解生命的意义。OK。Baris ke-18 ya. Volkite seorang mengatakan, oleh karena itu, Anda harus tahu bahwa prasna paramita adalah mantra agung transendental.
mantra terang agung, mantra tertinggi, mantra yang tak tertandingi. Oleh karena itu, kebijaksanaan prasna paramita yang merupakan kebenaran dari eksistensi adalah hal yang paling berharga yang dapat diberikan kepada semua orang secara setara. Ketika Anda benar-benar mempertimbangkan makna kehidupan, Anda pasti akan berhadapan dengan kebenaran ini tanpa mengetahui makna eksistensi. Tidak ada cara untuk memahami makna hidup. Oke. Okay, the 19th line, yeah? The next line says, and all suffering is removed and is true, not false. Yeah, that's the sutra. The explanation, Kanyin Prasad's explanation. All things are emptiness. Those who truly know this truth will realize that any sufferings are just further concepts built up by themselves. Therefore, there can be no such suffering in an attempt to escape from suffering. It does not mean that the pain and the tingling caused by illness and so forth will disappear, but it does mean that there is no need to recognize them as suffering and try to escape from them. Okay. 好，下一句第19句说，能除一切苦，真实不虚。一切法皆空，就是所有的东西都是空的。真正了解这个道理的人，就会明白，一切的痛苦都不过是自己进一步建立起来的概念而已。所以我们要逃避痛苦的时候，其实当时没有所谓的痛苦，并不是说疾病的引起的疼痛、刺痛的感觉就消失了，而是说没有必要把它们认作是痛苦，并试图逃避它们。OK， Baris ke-19, semua penderitaan dihilangkan dan ini benar, bukan palsu. Semua hal adalah kekosongan. Mereka yang benar-benar mengetahui kebenaran ini akan menyadari bahwa penderitaan apapun hanyalah konsep-konsep yang lebih jauh yang dibangun oleh diri mereka sendiri. Oleh karena itu, tidak bisa ada penderitaan dalam upaya untuk melarikan diri dari penderitaan. Ini tidak berarti bahwa rasa sakit dan perih yang disebabkan oleh penyakit dan sebagainya akan hilang. Tetapi ini berarti bahwa tidak perlu menganggapnya sebagai penderitaan dan mencoba melarikan diri darinya. Oke. Okay. Finally, the last two lines. Yeah, of the Heart Sutra says, that is why I preach the Prajnaparamita mantra. That is to say, the mantra says so and so way up. The explanation. Finally, I would like to praise Prajnaparamita wisdom in seeking through this truth with a short mantra. I would like you to read this one in the ancient language without translating the meaning. It is meaningful to read the words as they were in ancient times. Therefore, it is not necessary to know the detailed meanings of the words. All you need to do is to chant the words with the heart of reverence. Understanding with the mind is not all there is to understand. Here are the words of the mantra. Okay, line 21. Gyate, gyate, pala, gyate, paraso, gyate, bodhi, swaka. Yeah, always the last part of the Heart Sutra. And then they say Prajnaparamita Heart Sutra. This concludes the teachings of the Heart Sutra, which explains what it means for existence to exist. Okay. 好，最后的2句是故说般若波罗蜜多咒，
即说咒曰。到最后了，最后呢，是要赞叹这个般若波罗蜜多智慧，般若波罗蜜多的智慧，它能够以短短的一句咒语来看透这个真理。就法师就希望大家用古语来读这一句咒语，不用翻译它的意思，因为用读这个古语的文字才有这个意义，所以我们不必要知道文字的详细的含义，只要怀着恭敬虔诚的心去念诵这段咒语就可以了。用心去理解，并不是这个理解的全部。好，以下就是这个咒语，就咒语是就这一段的 Jati Jati Parang Jati Parang So Jati Bodhisattva。好，这是般若波罗蜜多心经的结束啊。就总结就是这就是这个心经的这个教义，就解释了这个存在的意义。好 ，OK。 Ya, akhirnya 2 baris yang terakhir dikatakan itulah mengapa saya mengajarkan mantra Prasna Paramita. Artinya mantra tersebut mengatakan bla 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 bla. Akhirnya saya ingin memuji kebijaksanaan Prasna Paramita dalam melihat kebenaran ini dengan mantra pendek. Saya ingin Anda membaca ini dalam bahasa kuno tanpa menerjemahkan maknanya. Bermakna untuk membaca kata-kata tersebut seperti pada zaman kuno. Oleh karena itu, tidak perlu mengetahui arti kata-kata tersebut secara rinci. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata tersebut dengan hati penghormatan. Memahami dengan pikiran bukanlah satu-satunya cara untuk memahami. Berikut adalah kata-kata dari mantra tersebut. Gyate gyate paraso gyate bodhisoaka. Sutra Hati Prasna Paramita. Dengan ini ajaran Sutra Hati yang menjelaskan apa artinya keberadaan ada telah selesai. Oke. Okay, so this is this is the modern translation of the Heart Sutra, right? Yeah. Understanding with the mind is not all there is to understand. Buddhism sometimes emphasizes understanding through your own experience or bodily understanding. However, since living itself is nothing other than living in the world of the Heart Sutra, there is really no need to think about it in any difficult way. All of the world that spreads out before us, even a single small rock, is a manifestation of the truth of emptiness. And if we live with the feeling according to this sutra, then that is all we need to do. So, on the contrary, it may be said that the more we think about it, the deeper we get lost in it. As mentioned above, the Heart Sutra is a sutra that teaches the idea of emptiness. There is no permanent existence and everything continues to change. However, by not seeking to know the truth of this and by seeking something fixed or something unchanging exists, a ditch arises between the truth and you, and sufferings arises in you. Knowing the truth means that one can live more peacefully. This is why the Heart Sutra teaches emptiness. In other words, this sutra wants to tell you that you should be free from attachment, that there is nothing to be attached to. Okay. 好，这是《心经》的现代的译本，现代的翻译，用头脑或者用我们的思想去理解，并不是理解的全部。
佛教有时候强调通过自己的经验去理解，或者说是身体上的理解。然而，因为生活本身就是生活在心经的世界里面，所以确实就没有必要用任何困难的方式来思考这个问题。在我们面前展开的整个世界，哪怕只是一小块石头，都是空性的真理的体现。如果我们按照这个真理、这个感觉来生活，那么这就是我们所需要做的。所以相反的，可以说我们想的越多，我们就越迷失其中。前面说过，心经讲的是空性的经，世间没有永恒不变的东西，一切都在变化。但是如果你不去求知这个真理，而去追求某种固定不变的东西，那么真理和你之间就会出现一道鸿沟，痛苦就会随之而来。知道了真理，你就可以活得更加安宁。这就是《心经》在讲空性的原因。换句话说，这部经是想告诉你，你应该摆脱执着，没有什么是可以执着的。OK，Ya, ini adalah terjemahan modern dari Sutra Hati. Memahami dengan pikiran bukanlah satu-satunya cara untuk memahami. Buddhism terkadang menekankan pemahaman melalui pengalaman Anda sendiri atau pemahaman dari tubuh. Namun, karena hidup itu sendiri tidak lain adalah hidup di dunia Sutra Hati, sebenarnya tidak perlu memikirkannya dengan cara yang sulit. Semua dunia yang terbentang di depan kita, bahkan batu sekecil apapun, adalah manifestasi dari kebenaran kekosongan. Dan jika kita hidup dengan perasaan sesuai dengan kebenaran ini, maka itu saja yang perlu kita lakukan. Jadi, sebaliknya, dapat dikatakan bahwa semakin kita memikirkannya, semakin kita tersesat di dalamnya. Seperti disebutkan di atas, Sutra Hati adalah sutra yang mengajarkan gagasan, kekosongan. Tidak ada eksistensi permanen, dan segala sesuatu terus berubah. Namun dengan tidak berusaha mengetahui kebenaran ini, dan dengan mencari sesuatu yang tetap atau sesuatu yang tidak berubah, timbul jurang antara kebenaran dan Anda, dan penderitaan muncul dalam diri Anda. Mengetahui kebenaran berarti seseorang dapat hidup dengan lebih damai. Inilah sebabnya mengapa Sutra Hati mengajarkan kekosongan. Dengan kata lain, sutra ini ingin memberitahu Anda bahwa Anda harus bebas dari keterikatan, bahwa tidak ada yang harus dilampirkan, tidak ada yang harus kita terikat. Oke. Okay, I explained at the beginning that the Heart Sutra is an extreme summary of the 600 volumes of the Prajnaparamita Sutra translated by Kumarajiva. But Lotus Sutra, which came after it, is based on the understanding of the concept of emptiness, and it presents various metaphors and teachings that are more relevant to our human life. Therefore, if we understand the concept of emptiness in the Heart Sutra, learn how to put this emptiness into practice in our daily lives through the teachings of the Vimalakirti Sutra, and then come to the Lotus Sutra, we will be able to understand the true meaning of this profound teaching. It is difficult, but we must try to think about it every day as a result of your daily and continuous efforts to try to think about the emptiness. You will gradually be able to be free of suffering. Okay, thank you for sharing. Okay. 法师在开头的时候就有讲过，《心经》是对这鸠摩罗什翻译的这个600卷的般若经的一个极致的一个概括。但之后的妙法莲华经，则是以空性的概念
的理解为基础，提出了各种与我们凡人生活更相关的譬喻和教诲。因此，如果我们理解了心经中的空性的概念，然后在维摩诘经的教导中学会了如何将这种空性付诸实践于日常生活中，然后再来到法华经，我们就能够理解这个深奥妙法的真正含义。这很难，但我们必须每天努力去思考，通过每天不断的努力去思考空性，你就能够逐渐的摆脱痛苦。谢谢分享。Saya menjelaskan di awal bahwa Sutra Hati adalah ringkasan dari 600 jilid Sutra Prasna Paramita yang diterjemahkan oleh Kumarajiva. Tetapi Sutra Bunga Teratai, Sadharma Pundarika Sutra yang muncul setelahnya, dia dasarkan pada pemahaman tentang konsep kekosongan dan menyajikan berbagai kiasan dan ajaran yang lebih relevan dengan kehidupan manusia kita. Oleh karena itu, jika kita memahami konsep kekosongan dalam Sutra Hati, belajar bagaimana menerapkan kekosongan ini dalam kehidupan sehari-hari melalui ajaran Sutra Vimalakirti dan kemudian Sadharma Pundarika Sutra, kita akan dapat memahami makna sejati dari ajaran mendalam ini. Ini sulit, tetapi kita harus mencoba memikirkannya setiap hari. Sebagai hasil dari upaya praktek sehari-hari dan terus-menerus Anda untuk mencoba memikirkan kekosongan, Anda secara bertahap akan bisa bebas dari penderitaan. Terima kasih telah berbagi pada hari ini. Thank you very much. Okay. Very confusing. All emptiness. Yeah. So I'm impressed with the words that our body is not our body. Sensei, you are mute. Okay, yeah, very confusing, very too conceptual, yeah. Yeah. Let me tell you my experience. Okay. Very shameful story, but I'll be honest. Yeah, I got gout. Gout. Okay. Gout. Okay. Got my. They used to say gout is a rich man's disease. No, not anymore, because everybody is rich now. Anyone can eat anything. So gout attack comes in midnight. Suddenly, it's very painful. I was in pain that night, and I was trying to think of emptiness because I was explaining Heart Sutra, yeah, emptiness. I saw in pain. Oh, so painful. But this is emptiness. This pain must be emptiness. Although I feel pain, this is emptiness. And then I tried to think that way. Yeah, everything is made up of atoms, and everything is changing. So just this pain is emptiness, but didn't work. Honestly, didn't work. So and then after I took medicine, gout pain goes away very easily. And then in the morning I chanted the Lotus Sutra. Yeah. Chapter 17, chapter 7, Buddha says, oh, let's go to the treasure land. We can find treasure and we can be rich. Oh, yes, let's go. And then people follow the leader, Shakyamuni Buddha. And then on the way, they say, oh, I'm tired. But Buddha used expedient way and led them to the treasure land. But treasure is not really actually materialistic thing. Yeah, that's enlightenment. Yeah, he led people to that level with very realistic expedient way. So I was chanting chapter 7 of the Lotus Sutra. This is much better teaching. That's the honest feeling of me. Heart Sutra, two conceptions.
Sometimes it doesn't Hmm. for our daily lives. Yeah, that's my honest confession. Honest confession. Okay, Janet, please translate first. 好，法师刚刚讲说他之前有这个痛风，这痛风来的时候，他感觉身体很痛很痛，然后因为当时他在读这个心经嘛，所以就在讲啊，这些痛都是这个叫什么空的都是空的就一直在想着这个，可是呢说实在的讲真的，就是其实他那个痛没有过去啊，所以后来他就去法师就去吃这个药啦，然后那个痛风就渐渐的就好了。那么过后法师就唱这个念这个法华经，这个法华经呢就是的第七品这边那个这边第七品里面有讲到说佛陀带领我们去找这个宝藏然后就是这宝藏其实就是代表我们这个成佛这个就近觉悟的这个宝藏。那么后来法师开教就觉得这个法华经是比较好的，就是比较贴近我们的日常生活，但是这个心经呢，就其实就有点太过深奥，对啊，就没有贴近日常生活这样的一个感觉。Oke. Ya, jadi tadi Reverend Imai, ya saya juga kasih komentar bahwa kekosongan sutra hati ini menjelaskan mengenai kekosongan ya. Dari tadi kita dengar kekosongan, kemudian juga ada kata-kata bahwa tubuh ini adalah bukan tubuh saya gitu ya. Ya. Reverend Imai tadi menceritakan pengalaman pribadinya bahwa dia ada serangan gout, what in Indonesian language, asam urat. Jadi serangan asam urat ya datangnya di tengah malam sangat tiba-tiba dan sakit sekali ya. Waktu itu dia berusaha untuk berpikir semua adalah kosong gitu ya. Kesakitan ini juga kosong, nanti akan berakhir, nanti akan berlalu, semuanya akan berubah gitu. Tetapi ini nggak bisa membantu apapun, dia tetap sakit dan itu sangat-sangat sakit sekali. Ya akhirnya dia minum obat dan kesakitannya itu hilang seketika gitu ya. Dan keesokan harinya dia membaca bab 7 ya, bab 7 mengenai parable dari kota ajaib ya. Jadi ceritanya Buddha memunculkan kota ajaib di saat perjalanan menuju mencari harta karun ya. Dia sudah melihat orang-orang udah kecapean, akhirnya dia munculkanlah kota ajaib ya. Ya tiba-tiba di sana muncul sebuah kota yang sangat indah dan orang-orang bisa beristirahat di sana dan setelah itu akhirnya bisa melanjutkan perjalanannya gitu. Nah, ini adalah cara Buddha ya untuk membimbing umat manusia. Jadi Reverend Imai merasa bahwa sutra hati sangat konsepsional dan sulit ya untuk bisa diterapkan di dalam kehidupan. Sadara Pundarika Sutra itu lebih logik ya, lebih praktikal bisa kita terapkan gitu ya. Yeah, so I feel really the more we learn other sutra, we understand that Lotus Sutra is very practical and we can get the wisdom. It's because the Lotus Sutra teach about the middle way. Yeah, we understand about emptiness, but we also have to practice the middle way. Even when you feel pain, you don't take the medicine, you just think about the emptiness. You cannot free yourself from the painful. But middle way is pain, it will change, but you have to take the medicine. Then you can continue your journey. If you feel I just stick with the emptiness, this will
this will change, then it's not logic. Yeah, I think Lotus Sutra is very logic. Yeah, then teach us about the emptiness, about the middle way. So yeah. Okay. Janet. 好，接下来这个人文描述又有补充讲说，这个我们这个就好像我们这个身体有病痛，有身体有痛病痛。如果你只是去想这个空，这些都是空的，只是想，然后没有吃药，就这些痛也不会过去嘛，你的身体也不会好，所以就《法华经》比较贴近我们的生活，比较有逻辑啊。就教，因为《法华经》教我们要中道，我们身体有痛，虽然我们理解这个空，这些都是空的，但是我们也会身体生病了，也会要吃药，就是让这个病快点好，让你的旅途能够继续走下去就不像这个星星讲的这个，只是讲这个空，只是一个概念而已，就没有贴近这个生活。好，OK。Yeah. So any questions, Mr. Lee or Singapore member? Janet also, if you have question. No question, Mr. Lee. Very clear. Yeah, yeah. Yeah, not so clear. But yeah, that's why Reverend Imai also said in the end of the explanation that we don't need to think too much. We can understand slowly by our faith and practice actually. Right, Reverend Imai? Yeah. Yeah. So I think we think about how to understand the sutra, how to understand the Buddha's teachings, also one of attachment. Yeah, because we try to want to know, want to understand. Actually, naturally, where if we practice, the Buddha will guide us. Yeah. We are on the rail, like in the train. We are on the rail. When we follow the rail, we sure will reach our destinations. Yeah. If we go down from the train, then we lose already. As long as we are inside the train, we follow the train, we will reach our we reach our destinations. And then I also learned, one day a monk tell me, we do the meditation is not to gain something, but is to release our attachment one by one. So when we do chanting, when we do meditation, sometimes we ask Buddha for this, for that, for this, for that. Actually, we have to learn to let go one by one. This is what emptiness teach us. Actually, I think, yeah. But of course, at the same time, we also have to practice the middle way, like in the Lotus Sutra teach us. Yeah. Thank you very much. Very difficult, but I think very relief when I heard you saying no need to understand. just practice it. But slowly we can understand. So Fanny, Yeah, Fanny Siena.
OK，就刚才人文描述有讲到这个我们学习的时候可能不理解，我们不能理解，但是呃我们就跟着照着我们的信心来去修行下去，就好像这个火车在这个有这个轨道上面，我们跟着这个火车在火车上面跟着这个轨道走，总有一天我们也会到达目的地。如果我们中途下车了哦，就不能到达这个目的地了。所以就我们的信心也是很重要。嗯，然后就呃，然后我们的这个呃就法华经叫我们我们要走这个中道就嗯，对呀，就我们的相信，我们要保持我们的信心，走这个中道的这个修行就还有就是这个我们修行这个之前法师有学到一件事情是好像我们做这个禅定，这个禅定修行这个禅定不是要获得什么，而是要放下我们的执着，就放下我们的这些执着，让我们能够继续使我们的信心。Yeah, and one more thing, Mr. Lee, you are mute, so I cannot hear what you are saying actually. Yeah. Mr. Lee, you have to unmute first when you talk. He cannot unmute. Yeah. Okay. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you very much, Reverend Imai. Maybe we'll continue again with other teachings next time. Okay. Thank you, So, Janet, for Thank you for the translations. Yeah. Thank you very much. thank you very much. Okay, so we chat 3 times. Okay. Chant Namyo Horengkyo 3 times. Namyo Namo Horengkyo. Namyo Horengkyo. Namyo Horengkyo. Thank you. Thank you. See you. Thank you. Okay, bye. Bye. Thank you. Bye.